गुड इवनिंग टू ऑल। आज आम फ्रेश ओटीटी इन्शुरांस ओटीटी जोटा 17/12/2025 गत 17/12 होता पेपर वन मैथ टी आलोचना करवा। मैथ पेपर वन प्रथम क्वेश्चन मैथ पर्यवेसित जोटा कि पेडागोजी मुझे कहूनी मैथ केवल कहूँ क्वेश्चन डी सेट डी सेट सेट डी जस्ट खाली उत्तर आलोचना करवा। दत्त वृत्त लेखरे गोटे वृत्त लेख अच्छी एबीसीडी पाख ये गोटे वृत्त चित्र देखी केंद्र এটা ए कोण देखी 90 डिग्री ई कोण देखी 60 डिग्री তারপরে এটা দেখি ডি কোণ 80 ডিগ্রি তারপরে সি কোণ দেখি 55 ডিগ্রি বি কোণ দেখি 75 ডিগ্রি ए बी सी डी ई এইভাবে কোণ দেখি से देखी दत्त वृत्त लेखरे ए बी सी डी ई पाखे थिबा टंका को डिग्री आकार दर्शा जायछि डिग्री आकार दर्शा जायछि ए पाखे अछि 90 डिग्री ताले ए पाखे अछि कोन देखि ए पाखे केते अछि 90 डिग्री केते टंका देछि 270 टंका तो 90 डिग्री जब 270 1 डिग्री केते हो 270 बाय 90 10 कर दियो 9 30 1 डिग्री कहूँ 3 टका पचार बी ओ सी पाखे मोट केते अच्छी बी ओ सी डिग्री मिसी केते बी हूँ 75 डिग्री प्लस सी हूँ 55 डिग्री 5 10 1 7 12 13 130 डिग्री तमाने 130 गुणन 3 तमाने 30 33 39 390 टका ताले बी ओ सी पाखे मोट केते अच्छी 390 टका ऑप्शन डी अच्छी 390 टका 390 टका ऑप्शन ए देछि 165 टका ऑप्शन बी 225 टका ऑप्शन सी 360 टका ऑप्शन डी 390 टका तो एटा ए वर्ष ए जे 17/12/2025 मु मैथ क्वेश्चन देखुतली एटा very इजी अछि एटा हमरो इन्शुरेंस टीचर मैंने देखते प्राइमरी टीचर मैंने सहित फ्रेश ओटीटी तेणु एटे इजी मैथ अच्छी आज क्वेश्चन देखली जन आनी मैथिली एटा हूँ सेट डी रो 93 नंबर क्वेश्चन 94 आलोचना करवा। नंबर 94 देखी क्वेश्चन मु लिखुनी जस्ट खाली आलोचना करूची गोटे वृत्तर केंद्र हूँ ओ गोटे वृत्तर केंद्र हूँ ओ वृत्तर केंद्र बीओसी रेखा केंद्र देखी जाइए कौन यहाँ व्यास यहाँ हूँ बीसी एठी गोटे ए बिंदु देखी ए बिंदु रेखाटी टाणी केंद्र तेणु केंद्र ये चारिपटे 100 डिग्री कोण सृष्टि करे केते डिग्री 100 डिग्री आम 4-5 लिखित कोण कोण जानते केंद्रस्थ कोण परित कोणर डबल परित कोण केंद्रस्थ कोणर अधा तेणु जदि ये 100 डिग्री केते 90 डिग्री है से देखी ए कोण तार परिमाण देखी एक्स एटा देखी 3y बी देखी 3y सी देखी एक्स एटा हूँ 5y ए हूँ 5y 5y केते आसला 90 डिग्री y केते आसीबो 90 में 5 18 डिग्री y हला 18 डिग्री त b केते आसीबो 3y 18 डिग्री 54 डिग्री x केते आसीबो त 90 प्लस ये हला 54 मिसे दियो 4 9 5 14 140 180 रु फेर दियो कारण त्रिभुज 3 कोण होची 100 डिग्री 10 4 6 और 7 7 4 3 36 डिग्री
ତାହେଲେ x କେତେ ହେଲା 36 डिग्री से पचारछि x प्लस y केते x प्लस y x ହେଲା 36 डिग्री प्लस y आसला 18 डिग्री ताने 8 14 4 1 4 5 54 डिग्री x प्लस y 54 डिग्री ऑप्शन देछि 78 36 54 72 सी इज करेक्ट 54 डिग्री तो बहुत सहज अच्छी क्वेश्चन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवा 94 नंबर क्वेश्चन होला एटा 95 क्वेश्चन आसला 95 नंबर कोन देछि नंबर 95 डी सेट देछि निम्नलिखित मध्य केउटी एक मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न चारटा प्रश्न देछि ए रे देछि 8 10 12 रो रोल अछि 8 10 12 रो गसागु एटा निर्दिष्ट उत्तर आसीबो तार गसागु बाहर कले सब पिला समान बाहर करिवे 36 मिश्रण 22 यार उत्तर भी समान आसीबो समस्तिकर 6 8 10 रो लसागु 6 8 10 रो लसागु ये भी समान करिवे जेमति कले समान करिवे निर्दिष्ट से पचासी कोटा मुक्त डैश प्लस डैश इज इक्वल टू 22 तेणु एटा हूँ मुक्त केमतिका ना 11 11 22 12 10 22 जी जहाँ लिखिबो मुक्त तेणु एटा हूँ मुक्त डी डी 95 रो आंसर होची डी सेट डी रो आंसर हला डी जदि सेट ए बी सी रे क्वेश्चन थिबो ताले एटा क्वेश्चन देखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन आछि 96 देखिबा 96 क्वेश्चन गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 96 डी सेट रो दत्त चित्र रे चित्रटा गोटे देछि देखंतु गोटे अद्भुत चित्र एई भले गोटे रेखा अछि तापर एमती गोटे रेखा अछि एमती गोटे रेखा अछि एटा एते नाही एतिक अछि याद गोटे रेखा अछि बुझले ए चित्रटी करबा टी कष्ट बी ए बिंदुटा होची बी एटा होची ओ एटा होची सी ए बिंदुटा होची डी रश्मि एटा एटा भी रश्मि तापरे ए कोण बी कोणटा देछि 120 डिग्री वृत्तटा देछि 120 डिग्री तापरे ए कोणटा देछि 130 डिग्री बुझले एति देछि आ कोन देछि ए बी समांतर एटा ए बी समांतर सी डी देछि से देछि ए बी समांतर सी डी देखंतु ए बाउटा आरे आसीबो जदि समांतर हो एटा आरे आसीबि समांतर हो समांतर ए बी समांतर सी डी आ कोन देछि बी ओ सी कोण केते पचाछि बी ओ सी कोण इजल केते ए कोणटा केते पचाछि देखंतु आमे जदि गोटे अंकन करबा आ कोन देछि ए बी समांतर सी डी आ किछि देबे ठीक अछि आमे जदि आको गोटे अंकन करबा जो देखा अंकन करबा ताले कोन हबो देखो ये रेखाटा आरे आसला समांतर रेखा गेला समांतर रेखा ले एटा होचे अनुरूप कोण 130 এটা নিচে কেতে 120 ডিগ্রি 120 ডিগ্রি 120 ডিগ্রি দেলে এক সরেখার এক পাশ তো 100 ডিগ্রি এটা হচ্ছে 60 দুইটা সমান্তর সরলকে অনেক সরল যেতে বলে একান্তর কোণ এটা 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 হচ্ছে 60 ডিগ্রি বুঝলে গলা এইটা যে 100 ডিগ্রি এই সরলরেখা পরে এক সরল কোণ এক পাশ তো কোণ 100 ডিগ্রি এটা হবে 50 180 - 100 50 60 50 ହେଲା 110 180 କୁ 110 ଫେରିଯିବ କେତେ 70 डिग्री बी कोण ହେଲା 70 डिग्री बीओसी बीओसी ହେଲା 70 डिग्री 70 डिग्री कोटा अछि
ए अच्छी 50 डिग्री, बी अच्छी 60 डिग्री, सी अच्छी 70 डिग्री, डी अच्छी 80 डिग्री। सी इज करेक्ट। सी अच्छी 70 डिग्री। तेणु ये अंकन करके बाहर करिया पड़ा 50 बी अच्छी टिके हालर अच्छी एटा गले आउट सब सहज। एटा होची 96 क्वेश्चन। 97 रे पड़ची गोटे पेडागोजी रु गणित, पेडागोजी गणित सेटा तो पछे देखिबा। तापर 99 क्वेश्चन देछि निम्नस्थ केउ शर्तरे एक चतुर्भुज रंबस हबो। को चतुर्भुज रंबस हबो शर्त कोन? जो चतुर्भुजर चारि बाहु समान सेटा रंबस। वर्ग चित्र भी चारि बाहु समान किंतु वर्ग चित्र प्रत्येक कोण न पड़े जोटा कि चतुर्भुज रंबस रे हेई पारे न हेई पारे। जो चतुर्भुजर चारि बाहु समान ताकू आमे रंबस कहिबा। कर्णद्वय समान देगी सेटा हबनी। कर्णद्वय परस्पर लंब रंबसर कर्णद्वय परस्पर लंब किंतु से कंडीशन में हबनी। खाली जे कोसी चतुर्भुजर कर्णद्वय हबो कि दुईटी बाहु समांतर हेले हबनी। समस्त बाहु दैर्घ्य समान ए डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। 69 नंबर डी इज करेक्ट। तापर आसीबा 100 नंबर 100 सेट डी रो नंबर 100 रे सुंदर गणितटी पड़छि। भल एटा टिके संख्या श्रेणी रु पड़छि। संख्या श्रेणी गणित सेटा देछि 7 26 63 एटे बुद्धि प्रयोग करिया पड़िबो। 124 स्टार 342 एही उक्त अनुक्रम रे स्टार स्थान रे केउ संख्या रहइबो। एही स्थान रे केउ संख्या रहइबो। ऑप्शन देछि 204 315 230 238। देखो आ गोटे प्रयोग करिया पर को संख्या श्रेणी मु ऑलरेडी कर देछि तको सेति इजी हे जो। देखो एटा होछि 2 रो क्यूब माइनस 1 ताने 8 माइनस 1 केते 7। एटा करिया 3 रो क्यूब माइनस 1 36 माइनस 1 केते 26। एटा 4 रो क्यूब माइनस 1 ताकि सोचो 64 माइनस 1 केते हो 63। तापर केते आसीबो 5 रो क्यूब माइनस 1 125 माइनस 1 केते हो 124। तापर 6 रो क्यूब माइनस 1 6 क्यूब 216 636 216 माइनस 1 केते हो 215। तो एटा आसला 215। तापर 7 रो क्यूब माइनस 1 7 7 383 383 माइनस 1 केते आसला 342। का आंसर होला 215। बी इज करेक्ट। आंसर बी होची 215। एटा भी टिके संख्या श्रेणी टिके भाबिले हे जीवो भल अछि। क्वेश्चन बहुत भल पड़ी। पेपर 1 बहुत इजी मैथमेटिक्स अछि देखली। पेडागोजी में देखिबे पेडागोजी तो जहा थबो पेडागोजी तो निश्चित भल थिबो। आ गोटे सबटा सहज क्वेश्चन पड़छि 103 नंबर परिमिति विषय पड़छि 103 डी सेट। क्वेश्चन ता सुन दियंतु। गोटे आयत चित्र कर्नर भेजो। एटा गोटे आयत चित्र कर्नर भेज देछि केते 13 सेंटीमीटर। अन्य बाहु देछि 5। आयत चित्रटा कर्नर टाइम दुईटा समकोण त्रिभुज हेला। समकोण त्रिभुज सूत्र को हम रिलेशन जानछे। समकोण त्रिभुजर आयत चित्र कर्नर जोटा समकोण त्रिभुजर कर्नर सेटा। गोटे बाहु 5 हेले आ गोटे केता हो एटा 12 5 13 काहे कि ना पिथागोरीय त्रय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर। एठी देछि 13 एटा 5 13 स्क्वायर 5 स्क्वायर बोले 12 आसीला। तो 12 5 13 तो दैर्घ्य पाइगले 12 प्रस्थ पाइगले 5 5 तो देछि यार परिसीमा पद्धति देरि हिची। परिसीमा होछि कोन 12 5 17 मिसे दो 2 गुण दो 34 सेंटीमीटर परिसीमा। तो एटा ऑप्शन ए रो 34 बी 36 सी 50 डी 18 सेंटीमीटर। ए आसीला 34। अच्छा तो ये भारी सहज गणित अछि। सुंदर परिमिति रु पड़ी सहज भी अछि बहुत सहज। फ्रेश पिला तो भलो करि गणित। नेक्स्ट 104 नंबर जिवा गोटे वर्गक्षेत्र कर्नर दैर्घ्य। एटा वर्गक्षेत्र वर्गक्षेत्र बाहु ए हेले कर्ण होछि ए रूट देखि कर्ण 8 एकक मीटर सेंटीमीटर देनी 8 एकक देखि ताले ए जीवन केता हो 8/2 रूट 2 हमरो हरे रूट 2 रहइबन
ତେଣୁ ଏଇଟି ରୁଟ୍ ଟୁ ଗୋଟେ ଗୁଣିଦିଅ, ଉପରେ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ଟୁ ଗୁଣିଦିଅ, ତଳେ ରୁଟ୍ ଟୁ ଗୁଣିଦିଅ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 8 ରୁଟ୍ ଟୁ ବାଇ 2, ତାହେଲେ 4 ରୁଟ୍ ଟୁ ଆସିଗଲା। ବାହୁ ଆସିଗଲା କେତେ, ବାହୁ ହେଲା 4 ରୁଟ୍ ଟୁ ଏକକ। ବାହୁ ଯଦି 4 ରୁଟ୍ ଟୁ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ ପରିସୀମା ଅନୁପାତ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହଉଛି a ସ୍କୋୟାର, ଅନୁପାତ ପରିସୀମା ହଉଛି 4a, ତାହେଲେ a ସ୍କୋୟାର ବାଇ 4a। a ସ୍କୋୟାର କେତେ 4 ରୁଟ୍ ଟୁ ର ସ୍କୋୟାର ବାଇ 4 ইন্টু a ର କେତେ 4 ରୁଟ୍ ଟୁ, ଏ ଯୋଉ 4 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 16, ରୁଟ୍ ଟୁ ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 2 ବାଇ 4 କୁ 16 ଗୁଣନ ରୁଟ୍ ଟୁ, 16 କଟିଗଲା, ଆଉ କେତେ ରହିଲା 2 ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ। ତା 2 ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ, 2 ଟା ହଉଛି ଯୋଡେ ରୁଟ୍ ଟୁ, ରୁଟ୍ ଟୁ କଟିଗଲା, ଆଉ କେତେ ରହିଲା ରୁଟ୍ ଟୁ ବାଇ 1, ତାହେଲେ ତାର ଅନୁପାତ ହବ ରୁଟ୍ ଟୁ ଇସ୍ ଟୁ 1, ରୁଟ୍ ଟୁ ଇସ୍ ଟୁ 1। ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି ରୁଟ୍ ଟୁ ଇସ୍ ଟୁ 1, ଅପସନ ଏ। বি রে দিয়েছি 1:2। যেহেতু ক্ষেত্রফল আগে পচারছি, ক্ষেত্রফলটা আগে লিখবে, পরিসীমাটা আগে লিখবে, তার অনুপাত। যদি পরিসীমা ক্ষেত্রফল হইতান্তা তাহলে 4a বাই a স্কয়ার হইতান্তা, 1:2 আসতান্তা। তাহলে √2:1 হচ্ছে আনসার, এ ইজ করেক্ট। এ রে √2:1, বি রে 1:2, সি রে 1:2, ডি রে 2:1। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସହଜ ଗଣିତ, ବହୁତ ଇଜି ଅଛି। ତାପରେ ନମ୍ବର 106 ରେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଗଣିତ, 64 ର 10 କେତେ? এটা কি প্রকার উত্তর? 64 ର 10 ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଉତ୍ତର, ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥିରେ ବହୁ ବିକଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ବି ଇଜ କରେକ୍ଟ। এটা পেডାଗୋଜିରେ ପଡିଛି। ତାପରେ ଆସିବା 109 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଗଣିତ ପଡିଛି, ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମ। 109 ନମ୍ବର, 109 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଡି ସେଟ୍ 109 ନମ୍ବର क्वेश्चन ଆସିଛି 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, এইଭଳି ଆସିଛି 181। 181ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ? ତାହେଲେ 181ଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ମାନେ ତା ପୂର୍ବଟା କେତେ ଥିବ? 180 ପ୍ଲସ୍ 181, ଏହା ତ। ତେଣୁ 1 - 2 ପ୍ରତି ଯୋଡ଼ାରେ ଦିଟାର ଉତ୍ତର କେତେ ଆସୁଛି? -1। 3 - 4 -1, ତାହେଲେ 180 ରେ କେତେ ଯୋଡ଼ା ଆସୁଥିବ? 90 ଯୋଡ଼ା। ତାହେଲେ -1 × 90, ଏଇଟା କେତେ ହେଲା? -90। ତା ଦେହରେ ମିଶିବ 181, 181 ରୁ 90 କେତେ? 1, 18 × 9 = 91। ତେଣୁ ଏହାର ଶେଷ ଉତ୍ତରଟି ଆସିବ -90 ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା 181 ନା ପ୍ଲସ୍ 91। ପ୍ଲସ୍ 91 ଅଛି, ଏ ରେ ଦେଇଛି 1, ବି ରେ -1, ସି ରେ 91, ଡି ରେ -91, ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 91 ଆନ୍ସର। ହେଲା 109 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 110 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, এটা ইম্পর্টান্ট। 110 নম্বর, 1/30 35.17, 35.17 ର ମୂଲ୍ୟଟା ଦେଇଛି 0.0284, ଏତିକି ହେଉଛି। এই ଯୋଉ 1/35.17 ତା ଅର୍ଥ 1/3517/100, ଦଶମିକ ଦିଟା ଆଗ ରହିଲେ କେତେ ହବ? ଏକରେ ଯୋଡି ଶୂନ୍ୟ ଧରିବ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 100/3517। এইଟାକୁ ଦେଖିବା, ସେ ପଚାରିଛି କଣ 1/10.0.30, ତାପରେ 3517, এটা କେତେ ହବ ପ୍ରକୃତରେ? 1/, ଏଇଟା 3517, ଏକରେ କେତେ ଶୂନ ଦବା? ଦଶମିକରେ କେତେ ଅଙ୍କ ଅଛି? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7ଟା ଶୂନ ଦବା, 3, 5, 6, 7 ହେଲା।
এই 7 উপରୁ ପଳେଇବ, ଏଇଟା ହରା ହେଇକି ଉଲ୍ଟି ଗୁଣା ହବ। 1 ରେ 7 ଶୂନ 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ବାଇ 3570 ତାହେଲେ 1 ବାଇ 100 ବାଇ 3570 ୟାକୁ କେତେ କଥା 100 ବାଇ 3570 100 ଗୁଣିଲେ ଆଉ କେତେ ରହିବ? 1 ରେ ଯୋଡ଼ି ଶୂନ ପଳେଇଲେ ଆଉ କେତେ ଶୂନ ରହିବ? 1 2 3 4 5ଟା ଶୂନ ରହିବ। ତେଣୁ ୟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଛି? 0.02 8 4 ଗୁଣନ 1 ରେ 5ଟା ଶୂନ ଗୁଣିଲେ କଣ ହବ? यार उत्तर आसो 2 8 4 5टा शून्य 10 पर केटा अछि 4टा 1 2 3 4टा कर दियो ताले 2840 उत्तर आसला 2840। ऑप्शन ए रे अछि 284, बी रे अछि 2840, सी रे अछि 28400, डी रे अछि 2840 2840 होछि बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आछि 110 नंबर 111 नंबर एटा 110 क्वेश्चन डी सेट रे 110 111 नंबर आछि कोन ना 2 पॉइंट एटा वेरी इजी क्लास 6 7 पिला भी करते रे किलोमीटर केते सेंटीमीटर डैश सेंटीमीटर नहीं 1 किलोमीटर हो 1000 मीटर और किलोमीटर को 1000 को गुण दियो तापरे 1 किलोमीटर हे गला एटी हला मीटर मीटर कले केता हो ना 2 3 5 3टा शून्य मीटर 10 मिनट जोड़ शून्य कटि गला आ रहला केते 350 मीटर मीटर को सेंटीमीटर कले केते 100 गुण दवा ताले 23 5 जोड़े शून्य 3टा शून्य एटी सेंटीमीटर 23500 सी इज करेक्ट। तो एटा गोटे किलोमीटर को सेंटीमीटर प्रकाश करबा 10 मिनिट उठेबा एटा गोटे बेसी भीड़ पाठ नुहे हां तेणु एटा बहुत सहज पकई देला एते सहज क्वेश्चन केबे पड़ियो बोली के आशा भी करनथले जाऊ एथक सी बहुत पिला ओटीटी पास कर जिवे बहुत शिक्षक मध्य पेपर 1 रे पास कर जिवे बोली माथा सीटा भलो करिए बोली मोर आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आछि 112 नंबर क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन दे देई डी सेट रे आपण को सेट रे को नंबर थिबो जानि तनी से देई गोटे मो क्वेश्चन लेखुनी पढ़ दोछि गोटे 8000 लिटर क्षमता विशिष्ट जल पात्र क्षमता केते 8000 लिटर जल धरछि पूरा फुल होगो 8000 लिटर जल पात्र तार 3 लिटर 4 लिटर जल पूर्ण थिला जल पूर्ण अछि केते जल पूर्ण अछि 8000 रो 3 लिटर 4 पूरा फुल नथिला तारे केले 2000 माने 6000 लिटर 8000 लिटर कैपेसिटी अछि 6000 हैला सेतिरु 1500 लिटर जल कढा हला 6000 रु 1500 काढ दियो आ माइनस हो गला केते 4500 6000 रु 5500 रु 4500 लिटर तामाने 8000 कैपेसिटी 6000 जल अछि किछि खाली अछि ता देहरे पूरी 1500 लिटर बाहर करा हला आ 4500 लिटर रहला से प्रश्न पद्धति कोन सेतिरु 1500 लिटर जल काढी नेले सेही जल पात्र केते अंशर जल रहिबो सेही जल पात्र रे केते अंशर जल रहिबो ताले जल पात्र जल रहिबो केते कैपेसिटी होची केते 8000 रहिला केते 4500 बाय 8000 केते अंश केते होची एटा सुन कटि गला आ रहला 45 बाय 80 45 रे 5 करले 5 9 5 करले 16 9 बाय 16 जल अछि 9 बाय 16 अंश से पचाची केते अंशर जल रहिबो ए रे 5 बाय 80 बी रे 9 बाय 16 सी रे 3 बाय 80 डी रे 11 बाय 16 9 बाय 16 एंड आंसर एटा होची बी तो 112 नंबर मध्य बहुत सहज भी पकेछि टिके टिके अछि कष्ट बेसी कष्ट नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन आछि गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 113 नंबर
ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ସବୁ ତ ସହଜ ପକେଇଦବନି, କେତେଟା ବି ହାର୍ଡର ପକେଇବ। ଏହାର ଚିତ୍ରଟା କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ। ହଉ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି, ନାଁ ଦେଇଛି ଏ ବି ସି। ଏ ବି ସି ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ରେଖା ଟାଣିଛି, ତା ନାଁ ଦେଇଛି ଏମ ଏନ୍। ତାପରେ ଏଇ ବାହୁକୁ ସମାନ କରିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ରେଖା ଟାଣିଛି, ଏଇଟା ସମାନ, ତା ନାଁ ଦେଇଛି ଡି। ଦେଖିବା କଣ ପଚାରିଛି। ଏଠି ହେଲା ପି ବିନ୍ଦୁ, ଏତିକି ଦେଇଛି, କଣ ଦେଇଛି ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଏବିସି କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ। କଣ ଇପିସି 80 ଡିଗ୍ରୀ, ଇପିସି ଏଇଟା ହଉଛି 80 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏମଏନ ସମାନ୍ତର ଡି, ଇପିସି 80 ଡିଗ୍ରୀ, ଏମଏନ ସମାନ୍ତର ଡି। ଏମଏନ କାହିଁ, ଏମଏନ ସମାନ୍ତର ଡି, ସମାନ୍ତର ରେଖା ଟଣାଇଛି। ଦିଟା ସମାନ୍ତର ଶାଳାକୁ ଅନ୍ୟ ଶାଳାରେ ଛେଦ କଲେ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ସମାନ, ଅନୁରୂପ କୋଣ ସମାନ, ଏଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାପରେ କରିଚାରିଛି ପିଡି ଇଜିକାଲ ଟୁ ପିସି, ଏଇଟା ଡି ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଠି ଡି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି। ପିଡି ଇଜିକାଲ ଟୁ ପିସି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, এটা সন্দেহ ত্রিভুজ। এটা 80 হলে এটা কেতে ডিগ্রি হবে, এটা টোটাল কেতে ডিগ্রি, এই সরলরেখার উপরে ফোকাস হতে 180 ডিগ্রি, এটা 80 হলে এটা কেতে আসলা 100 ডিগ্রি। 100 হলে 180 রু 100 গলে এরিয়া কেতে রইলা 80। 80টা দুই ভাগে সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ, ভূমি সমকোণ প্রস্থ সমান, এটা হলো 40 ডিগ্রি, এটা 40 ডিগ্রি ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି 90 ଏଇଟା 40 ହେଲା, ଏବିସି ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜରେ এই কোণটা দুই কোণটা 90 ডিগ্রি, এটা 40 ডিগ্রি, 90 40 কেতে আসলা, এটা 90 রে এই দুইটা বেশি 90, এটা 40 এটা 50 ডিগ্রি, হ্যাঁ তিন কোণ সমান 100 ডিগ্রি, দুইটা কোণ 90 ওটা 40 হয়ে গেল, এটা 50 ডিগ্রি। 50 ডিগ্রি ହେଲା ପରେ ସେ ପଚାରିଛି এম এ বি কোণ কেতে, এম এ বি, এম এ বি কাই এম এ বি এই কোণটা, এই কোণটা কেতে দেখো এমএল সমান্তর এটা, তাহলে একান্তর কোণ পরস্পর সমান, এটা কেতে আসবে 80। 80 50 কেতে ହେଲା 130, 130 রু 180 ফেরি দিও, মাইনাস আসলে 50 ডিগ্রি, তাহলে এটা হলো 50 ডিগ্রি। এম এ বি, এম এ বি কেতে 50 ডিগ্রি, 50 ডিগ্রি। অপশন ডি ইজ করেক্ট, অপশন ডি ইজ করেক্ট। ए रे ଦେଇଛି 30, बी रे 40, सी रे 45, डी ରେ 50। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଟିକେ ଅଛି ହାର୍ଡ ଅଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ 114 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନିୟମିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଉତ୍ତର ସେଟ, ରେଖାଖଣ୍ଡ ସରଳରେଖା କୋଣ ଉତ୍ତର ସେଟ ନୁହେଁ, କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଉତ୍ତର ସେଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ସେଟ ନୁହେଁ। ତ୍ରିଭୁଜଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ସେଟ, ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ଥିବ, କୋଣ ଆବଦ୍ଧ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ସେଟ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି 115 ନମ୍ବର ଡି ସେଟର, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 560 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ଛତା କିଣିଲା, ସିପି କେତେ 560, ଛତାଟା କିଣିଦେଲା, ବିକିବ, ସେ ଛତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ 10 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହବ, ତାହେଲେ କିଣି ଦେଇଛି 560, ବିକିବ, ବିକିଥାନ୍ତା ଅଧିକରେ ବିକିଲେ ଲାଭ ହବ, କମ ବିକିଲେ କ୍ଷତି ହବ, ତେଣୁ ୟାଠାରୁ କମ ରେ ବିକିଛି, ତାହେଲେ କେତେ ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତିରେ ବିକିଛି 10 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି। 10 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ଅର୍ଥ କଣ, 100 କିଣା ବେଳେ ବିକ୍ରି 10 କମିବ 90, ତାହେଲେ 100 କିଣା ବେଳେ 90 ବିକ୍ରି, 1 ବେଳେ 90 ବାଇ 100 କେତେ ଆସିଲା 9 ତ 10, କେତେରେ କିଣିଛି 560 ଇଣ୍ଟୁ 560, 9 ଗୁଣ ଏଟା ରହିଲା 954, ତାର ରହିଲା 5, 45 5 50, 504 ଟଙ୍କା, 504 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ତାର 10 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହବ ହେଲା। ସେ ପଚାରିଛି ଛତାକୁ କେତେ ଦାମରେ ବିକିଲେ 10 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହବ, ଏ ସାଧାରଣ ଜିନିଷଟା
ତେଣୁ ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି ଲାଭ ବେଶୀ ହାଡ଼ ବି ପକେଇଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଟି ଯୋଉଟା ପଡିଥିଲା ବହୁତ ହାର୍ଡରେ ପଡିଥିଲା। ଅପସନ ଏ ହେଉଛି 508, ବି 510, ସି 540, ଡି 504। ଅପସନ ଡି ଇଜ କରେକ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିବା 116 ନମ୍ବର। 116 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ଗଣିତଟିଏ, ଆଲଜେବ୍ରାକୁ ପକେଇଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖୁନି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି କରିଦେବେ। 3/5 ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହବ? ଆମେ 3/5 ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କେତେ? 3/5 ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ, ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ। ତେଣୁ ବିଲୋମୀ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ମାନେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଲେ 0 ହବ। ତାହେଲେ 3/5 ଯୋଗାତ୍ମକ କେତେ ହବ? -3/5। ତାପରେ 3/5 ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ। ତ এইটা ଟିକେ ନଲେଜ ରହିବା ଦରକାର। ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ତା ତ ଦୁଇଟା ଗୁଣିଲେ 1 ହବ। 3/5 କେତେ ଗୁଣିଲେ 1 ହବ? 5 ତ 3। ସେ ପଚାରୁଛି ଆର ଯୋଗଫଳ କେତେ? ତାହେଲେ -3/5 ପ୍ଲସ୍ 5/3 ଆସିଗଲା ସାଧାରଣ ଗଣିତ। 5 3 10 15, 15 5 3 -3 3 9 ପ୍ଲସ୍ 15 3 5 5 25, 25 ନ ଗଲେ 16 25, 16 25 କୋଉଟା ଦେଇଛି ଉତ୍ତର? ଅପସନ ଏ ଇଜ କରେକ୍ଟ। ଏ ଦେଇଛି 16/25, ବି ରେ 9/15, ଡି ରେ 25/15, ଡି ରେ ସି ରେ 25/15, ଡି ରେ -9/15। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ ଇଜ 12/25 ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଟା କରେକ୍ଟ। ଏ ହେଲା 116 ନମ୍ବର ଡି ସେଟ ର ମ୍ୟାଥ। ଇଜି ଅଛି। ତେଣୁ ମ୍ୟାଥ ଯୋଉମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ମ୍ୟାଥ କିଛି କିଛି କସନ୍ତୁ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏଜୁକେସନକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଥ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ବେଶୀ ନାହିଁ, ସବୁ ଟିଚର ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ 2-3ଟା ମ୍ୟାଥ ଯାଉଛି। ଆଲଜେବ୍ରାରୁ ଗୋଟେ, ମେନ୍ସୁରେସନରୁ ଗୋଟେ, ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିରୁ ଗୋଟେ। 2-3ଟା ମ୍ୟାଥ 3-4 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ ବୁଝିବେ, 2 ଥର ଦେଖିବେ, ଜ୍ଞାନ ବଢିବ। ସେ ପରୀକ୍ଷା କଥା ଦୂରେ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢିବା ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାଥ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢୁ। ଜ୍ଞାନ ବଢିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବେ ବା ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନଦାତା, ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅବହେଳା ନ କରି ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ପଢନ୍ତୁ। ଜୀବନ ସାରା ପଢିଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଦି ସେଠି 117 ନମ୍ବର ଯଦି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ 5:7, ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ କେତେ ହେଇଛି? 5:7। ତାମାନେ ଏହାକୁ ଲଘିଷ୍ଠ କରାହେଇଛି। ଏଟା 5x, ଏଟା 7x ହଉ। ତାହେଲେ କଣ ଗୁଣା ହେଇଛି? ଆଉ 5:7 ତ ଆଉ ଲଘିଷ୍ଠ କରିହେବନି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର 5x ହେଲା 7x, x ଗୁଣିତ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ୟାର ଗସାଗୁ 12। ଗସାଗୁ ଅର୍ଥ କଣ? ଗସାଗୁ 12 ଅର୍ଥ ଗସାଗୁ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ। ସାଧାରଣ ଗୁଣନ ହେଉଛି ଗସାଗୁ। ଏଠି ସାଧାରଣ ଗୁଣନ କେତେ? x। ତାମାନେ ଏଠି 5 ଗୁଣନ 12, ଏଇଟା ହଉଛି 7 ଗୁଣନ 12। ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା ହେଲା ଗୋଟେ 7, 60, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 12ଟା 84। ସେ ପଚାରିଛି ସେ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟାର ଲସାଗୁ କେତେ? ଲସାଗୁ କେତେ ଆସିବ? 60। ଲସାଗୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ୟାକୁ 12 ଦେଲେ 12×5 = 7। 7 35 ଗୁଣ 12 60, 60 ଗୁଣନ 7 କେତେ ହେଲା? 720, 420 ଆନ୍ସର। ସି ଇଜ କରେକ୍ଟ। ଏ ଦେଇଛି 210, ବି ରେ 288, ସି ରେ 420, ଡି ରେ 840। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲସାଗୁ ଭିତ୍ତିକ ଗଣିତ ପଡିଛି, ବେଶୀ ସହଜ ବି ପକେଇଛି। ତାପରେ 118 ନମ୍ବର ପକେଇଛି 250 ରୁ 400 କେତେ ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ? ତାହେଲେ 250 ହଉଛି ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା, 400 ବଢିଗଲା, 400 ହେଲା। କେତେ ବଢିଲା? 150। 150 ବାଇ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ 100 ଶତକଡ଼ା ବାହାରିବ। 5 × 2, 5 × 5, 5 × 30, 30 × 60 ଶତକଡ଼ା। 60 ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ। ସେ ଅପସନ ଦେଇଛି ଏ ରେ 60 ଶତକଡ଼ା। ଅପସନ ଏ 60 ଶତକଡ଼ା, ବି 120 ଶତକଡ଼ା, ସି 150 ଶତକଡ଼ା, ଡି 90 ଶତକଡ଼ା। ଏ ଇଜ କରେକ୍ଟ। ତାପରେ 119 ନମ୍ବର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। 119 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଦେଖିବା।
ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେ ଓଟିଟି ଗଣିତ ପଢୁଥିଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖୁଥିଲି ତାପରେ ସମାଧାନ କରୁଥିଲି କାରଣ ସେଇଟା ସବୁ ରୂପେ ରହିଯାଉଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ବୁଝିକି ଲେଖିବେ। ଦୁଇଟି ଗୋଲକର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2:3। ଦିଟା ଗୋଲକ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ବଡ। यार ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ R1, यार ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ R2। ଭାବୁଛି ବୃତ୍ତ କରିଦଉଛି, ସେ ବୃତ୍ତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ହେଲା। ସେ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ସମଗ୍ର ଗୋଲକର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠ ମାନେ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 4πr1 ସ୍କୋୟାର, 4πr1 ସ୍କୋୟାର, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି 4πr2 ସ୍କୋୟାର ହେଲା। यार ଅନୁପାତ ଦେଇଛି 2:3, କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ କେତେ 2:3, ମାନେ by 2/3 ହବ। ଅନୁପାତ ଯାହା 4/4 କଟିଗଲା, ତାହେଲେ R1/R2 ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2/3 ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ R1/R2 କେତେ ହବ 2/3 ର 2/3 ତ ଅଛି ଆଉ 2/3 ତା 2/3 ର ରୁଟ ହବ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ √2 √3। ସେ ପଚାରିଛି କଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଅନୁପାତ କେତେ, √2 D is correct. D is correct. A ଦେଇଛି 2:3, B ଦେଇଛି 4:9, C ରେ 8:27, D ଦେଇଛି √2 is correct. ତାପରେ ଦେଇଛି 120 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କେତୋଟି ପ୍ରତିସମ କକ୍ଷ ଅଛି। ବର୍ଗଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିସମ ମାନେ ଯୋଉ ପଟୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦିଭାଗ ହଉଥିବ, ଏପଟୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦିଭାଗ ହବ, ଏପଟୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହବ। କେତେଟା ଅଛି 1 2 ଚାରିଟା ହବ। ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କେତେ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇପାରିବ, 1 ଫୋଲ୍ଡ 2 ଫୋଲ୍ଡ 3 ଫୋଲ୍ଡ 4 ଫୋଲ୍ଡ 4 ହେଇପାରେ। ଆନ୍ସର 2 4 8 ଅସଂଖ୍ୟ, ଅସଂଖ୍ୟ ହବନି କାରଣ କର୍ଣ୍ଣଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି ହେଇପାରେ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଏପଟେ ପଡିବ, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ସେପଟେ ପଡିବ। 2 4 8 डाउट ଅଛି, ଦେଖିବା ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ। এই যে ଗଣିତ ସରିଗଲା, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ହେଇପାରିବ ଚିନ୍ତା କରି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି 2 4ଟା ଠିକ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣମାନେ ଗଣିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଭୁଲ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।